फार्सालो फुनुकजाखा त्रिपुरानि जयेन्ट एन्ट्रेन्स आमजगमुगनि बोथाय ककथुम पान्दानि बिसुक्तै आमजगमुगनि बोथाय साग्लायखा बोर्डनि चेयारमेन डक्टर सुभदीप पल साजरानि दामनै सति थामथि तामानि सिबिनो आमजगमुगनि बोथाय नायमानखा आमजगमुगो आचुकनाय द त्रिपुरा हास्तिनि जयेन्ट एन्ट्रेन्स आमजगमुगनि बोथाय फुनुकजाखा फार्सालो ककथुमनि बिसुक्तै आमजगमुगनि बोथाय फुनुका बोर्डनि चेयारमेन डक्टर सुभदीप पल ताकलाय बिशुओ त्रिपुरा हास्तिनि जयेन्ट एन्ट्रेन्स आमजगमुगो PCM ग्रुपो बेबागै खरक साइसा राचार दक चिब्रै आचुखा PCB ग्रुपो आचुखा खरक साइथाम राचार स्निचिथाम PCM ग्रुपो फार्स्ट सेकेंड थर्ड अंखा अर्घ ज्योति साहा अनिमेष सरकार ते आकाश चौधरी ते बाबाइशा PCB ग्रुपो फार्स्ट सेकेंड थर्ड अंखा वैभव रॉय आकाश चौधरी ते अर्णब मित्र फाइनाय सालनै सालथामनि बिसुंगो पास ख्लायनाय जयेन्ट एन्ट्रेन्स बोर्ड रेजिस्ट्रेशन ख्लायमाननाय ते जाजाकमानि कलेज आबनकारि जाजाकमानि साबजेक्ट नि बागै एप्लाइ ख्लायमानसिनाय बर ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের থ্রুতে যদি সিট নিতে হয় তাহলে আফটার রেজাল্ট আউট আমরা কয়েকদিন পরে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর কাউন্সিলিং এর জন্য পোর্টালটা ওপেন করা হবে। তখন ক্যান্ডিডেটকে তার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য মানে কাউন্সিলিং এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তো এই প্রসেস কমপ্লিট হওয়ার কিছুদিন পরে আমরা চয়েস ফিলিং এর জন্য আবার পোর্টাল ওপেন করব। তখন ক্যান্ডিডেট আবার লগ ইন করবে, সে তার চয়েস ফিল করবে, মানে সে কোন ইনস্টিটিউটে কোন সিটটা চায়, PCM গ্রুপ বা PCB গ্রুপে। এই অনুযায়ী সে যখন চয়েস ফিল করে দেবে তখন এই অনুযায়ী আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম তাকে সিট অ্যালট করবে। टाकलाय बिसिनि जयेन्ट एन्ट्रेन्स बोर्ड अबनो पहिला काट अफ मार्क रगै मेरिट लिस्ट नि खरकसा खरकनि नि मंग होजाका आमजगमुगनि बोथायो चिनि स्लाइ फानो किसा मार्क मानाय रकनो काट अफ मार्क तनिजा खाहिनि शाखा बोर्ड नि चेयारमेन बेरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।